New Family Drug o Aquarian Pharmacy. Nagpaminaw kamo sa estasyon DXKS, Radio Ronda sa Radio Philippines Network Incorporated. Nagsibya gikas Dakbayan sa Surigao, 1080 sa dial sa inyong mga radyo. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Adong na alas 7:02. Tagnahatog ka nato sa K3 Center Point na lutang sa Dalang Magallanes o Stone No. 5 sa lugar kay Dalang Rizal ng ating Dakbayan sa Surigao. Alang sa inyong papamalit sa mga school and office supplies, inguna sa mga RTWs o gift items. Gipanag-iya gunamala nila Mr. and Mrs. Oscar Aida Camacho. This portion is brought to you by Diamond Facial Center and Beauty Salon for men and women. The most high-tech beauty center in the city with well-trained personnel. Sila nagtanyag ng musulog ng mga services. Facial cleaning, facial package, warts removal, permanent tattoo, sewage, coreless, body bleach with body scrub, manicure, pedicure, foot spa, lip spa, complete parlor services, fully air-conditioned and the best place to relax. A convenient place to a beautiful you. Diamond Facial Center and Beauty Salon. Ana sa second floor, CTV Pawn Shop, Dala Narciso, Adol sa Philcom o BBP. Matawag sa telepono 826-1188. Look good, feel good, boost your self-confidence at Diamond Facial Center and Beauty Salon. Bukas sila alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, Lunes hangtod sa adlang Domingo. Wala ilang brown out kay dinala kaugalingon na standby power. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. May gala kumusta og maing buntag alang kaninyong tanan ani kaning mga balita karong adlaw Enero 10, 2013. Mga balita sa Radyo Runda sa morning edition sa Newswatch. Inyong alagad si Jung Galion o ba ni Eric Arms Control. Matug kini ng unang mga balita karong adlaw. Sa atong mga headlines, ang unang palalawigan may palabang og resolusyon nga ipabilin ang LTO chief sa atong lalawigan. Resolusyon ipadangat ngadto sa kalihim sa Department of Transportation and Communication. Barangay clearance sa Barangay Washington o barangay clearance fee sa Barangay Washington aprobado sa ngunang panglungsod. BIR mabalhin na silang bagong opisina. Department of Trade and Industry dilit na mo issue og mga ICC stickers ngadto sa mga helmet. Pondo sa Senado paimbestigahan ni Senador Miriam Santiago. Samtang wildfire sa Australia, may hinahinay na pag-us-us. Surigao-non, awanak sa Surigao-non himong champion sa taekwondo dito sa Laos. Mga katomang headlines, alang kakadawa. Sa atong mga detalyes ng mga balita, din sa atong kagulingong tugkaran, mga sakop sa sangguniang palalawigan, nagpalabang og resolusyon nga hugtanon nag-awag sa kalihim sa Department of Transportation and Communication nga ipabilin din sa atong lalawigan ang hipi sa Land Transportation Office nga si Mr. Cesario S. Pihon. Nangamahan sa resolusyon mo si Board Member Mamerto Galinida o Board Member Simeon Vicente Castrense. Matod pa ni Galinida nga may nakaabot kanilang informasyon nga naglahugay sa mga nagdumala sa district offices sa LTO. Si Mr. S. Pihon na nilbihan sa kagamanan sunod na sa 36 ka mga katuigan o 27 katuig nga nagsilbing LTO chief din sa atong lalawigan. Nakita usab sa mga bukal ang kamatududanon ni Espihon sa serbisyo o kanunay kining motambong sa matag flag raising ceremony diha sa Kapitolyo. Ang resolusyon giaprubahan sa sangguniang panalawigan o gitakda kining ilang ipadala ngadto kang DOTC Secretary Narciso Jun Abaya aron dili malakip si Espihon sa paghimuong lahugay sa LTO. Usa ka progress report sa kapulisan sa pagpandakop sa mga gigatapang tigpayot o ginadaling drogas ang gustong masayran sa sangguniang panalawigan. Samala pa ni Board Member Regina Alaan nga dunay ilang pagkaalarma karon human makaabot sa iyang buhatan
ang nga mikusog karon ang illegal nga pagpamaligya sa ginaling drugas sama sa Cebu. Gisugyot ni board member hinalaan nga ang PNP Provincial Director mopadala og kopya sa ilang mga gilusad nga operasyon ug unsay lakat sa mga kasong gipasaka batok sa mga nasikop. Gibuti ang usab ni Alaan nga punto og termilihi og gibuti ang usab ni Alaan nga punto og termilihiyang gitawag nila nga Cebu kinahanglan pasabot kini ngadto sa mga sakop sa Sangguniang panlalawigan. Update report may kalabutan sa 15 anyos nga batan-ong naigo sa saag nga bala pabilin pagyapon kini anaa sa Butuan City Medical Center. Ang 15 anyos nga batan-on nga si Generito Pacanyor nga taga Sitio Kayutan, Barangay Kagniyog ning atong Dakbayan sa Surigao, kinihuman nga naigo ang iyang ulo sa saag nga bala sa kalibre 45 nga pistola nitong pagsugat sa bag-ong tuig. Hinuon ang biktima nga 15 anyos ang nahimo na nga makahimo na nga makakaon apan dili pa maayo nga mo istorya kung musulti. Kini ang gipadayag sa barangay kagawad nga si Bubong Ortez sa Barangay Kagniyog kinsa nakadua sa pasyente dito sa Dakbayan sa Butuan kagahapon adlaw. Sa pagkakaron gihimo pa ang padayon nga medication ngadto sa batang biktima. Mga kawani sa BIR mobalhin na sa ilang bag-ong opisina karong Marso. Gitagda nga karong bulan sa Marso ang 38 ka mga kawani sa Buro sa Rentas Internas kon BIR dinhi sa atong Dakbayan sa Surigao ang mobalhin na sa ilang bag-ong opisina nga duol sa bus and jeepney terminal nga nahimutang sa Barangay Luna ning Dakbayan sa Surigao. Gipadayag ni Revenue District Officer Juicy Lourdes Tang ng ilang bag-ong opisina kini usa ka nindot kay kini dunay tulo ka mga andana og may elevator pa alang niadto mga disabled nga mohimog og transaksyon diha sa ilang buhatan. Sa karon gipaabot na lang ang pagpahimutang sa mga furnitures sulod sa mga opisina nga gitakda nga mabot karon unang kwarter sa year 2013. Giingon ni RDO Juicy Tang nga accessible ang ilang opisina kay kini duol man lang sa terminal o sa Surigao City Airport. Barangay Clearance Ordinance Number 001 Series of 2008 na amendar na itong Nobyembre 22, 2012 sa Ordinance Number 002 Series of 2012. Inundang kinigipatuman na sa Barangay Washington ang pagsingil sa increase nga barangay clearance fee gikan sa 500 ngadto sa 1,200. Mao kini ang gipasabot ni Kagawad Mario D. Sulok karong bundag sa ngalan ni Kapitan Jun Edadan o sa OIC nga si Kagawad Didiaga. Kini ang gitubag sa sulat reklamo gikan sa Surigao Chamber of Commerce and Industry pinitsahan nitong Enero 8, 2012 nga pinirmahan sa President sa ACCI nga si Mr. Willie Gunn. Ang nasigutang sulat ilang gihatagan og formal nga tubag ngadto sa ACCI ngano nga sila nagsingil na sa increase nga 1,200 gikan sa 500 gumikan kay aprobado na ang amendasyon sa ilang ordinansa sa barangay. Mulo ang Municipal Police Station sa Tubod nakahimo sa pagkumpiskar o nakahimo sa kumpiskar sa mga ginabas nga kahoy nga giabandonar dito sa Kasuba sa barangay sa lungsod sa Tubod. Mao kini report giluwatan ni Police Senior Inspector Christopher Son ang Kawilan. Matod pa sa kapulisan nga nakadawat sila report nga adunay mga ginabas nga kahoy nga igipahimutang dapit sa Suba. Tungod nini gihimuan kining investigasyon og nasuta nga nagkadiyang sukod sa kahoy ang nakitaan nga gibanabana mabot ngadto sa 3,000 pesos. Ang naskutang mga son number gidala na ngadto sa kapulisan sa lungsod sa Tubod. Kaya balita mabati tapos sa Painumdum. Ang Riverside Parts Master Incorporated na sa ilang bagong location sa Dalan, Burgos, ning atong syudad. Mahimo niyong tawagan sa telephone number 231-7478 or 826-3663. Mga produkto nga inyong mapalit, genuine, Makita Power Tools sama sa planer, drill, grinder, Triton Paints, construction supplies, angle bars, flat bars, GI pipes, automotive spare parts, Firefly electrical devices sama sa switches, bulbs ug outlets. Adto ang Riverside Parts Master Incorporated sa ilang bagong pwesto sa Dalan, Burgos ning syudad. Makahangyo ka o makabarato pagyod diha sa Riverside Parts Master Incorporated. Ang bagong pwesto sa WRM
aquarium and pet specialist na himutang sa Dalan Sarvida, Pantalan 1, Surigao City na maligya sa daghang klaseng pets sama sa aquarium fishes, albino mice, lovebirds, purebred and crossbred puppies, pet food ng Beef Pro, Pro Plan, Alpo, Pedigree ug Trusty. Kami abli matag adlaw because your hobby is our priority. Mga kababayan o mga kalalakian, anihan sa Dakbayan sa Surigao ang modernong dapit sa pagpagwapa o pagpagwapo. Wapel Salon, kompleto sa hair, body and facial beauty. Bagong mga serbisyo ang ihatag kaninyo. Sama sa manicure with option on refluxo massage, pedicure with option on foot spa and refluxo massage, steam bath, hair rebonding, reflux and therapy, body healthy massage, body spa and bleaching beauty. Kanang klase sa facial treatment, uban ang kompleto ng laser machine. Uy, bugna pagyud ang lugar. Wapel Salon, best of Surigao City. Ug sa bagong pagdumala, ana mahimutang sa City Hall Arcade. Tawag sa telepono 826-3792 sa inyong pakig-appointment. Come and visit at your convenience. New Wapel Salon. Pagprenda og mga butang diha sa Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated. Sila mohatag og taas nga appraisal sa inyong iprenda sa labing ubos nga interest rate nga 4% lamang. Dili mo pahamtang og service charge ug walay liquidated damages. Mudawat usab sa data nga pamagi sa pagluka. Mercas Jewelry and Pawn Shop Incorporated nagbaligya sa klase-klase mga lahas, relo ug daghan panguban sa ubos nga presyo. Ayaw paglangan adto karon ang Mercas Jewelry and Pawn Shop. Ang ilang main ana mahimutang atbang sa Shell Station sa Dalan Borromeo ning Dakbayan sa Surigao. Mercas Jewelry and Pawn Shop, ang prendahanan nga kasaligan. Ana-ana sa bagong pwesto ang Mercas Jewelry and Pawn Shop, Branch 1, Ground Floor, SPUS Gym, Magallanes Street, Surigao City. Dahil sa atong mga balita sa kauluhan, pondo sa Senado gitingwa nga ipa-audit ni Senador Miriam Defensor Santiago matapos nga nasayra nga may gipagawas nga kandidat 1.6 million sa mga cash gift si Senate President Juan Ponce Enrile ngadto sa mga aliadong senador. Gipangayo ni Senador Miriam Defensor Santiago sa Commission on Audit na ihimuon ang usa ka investigasyon o pagkisusi bahin na sa savings nga giingon diya sa Senado. Partikular nga gihaawhag ni Santiago ang COA chairperson nga si Maria Garcia Pulido-Tan nga manduan ang COA auditor sa Senado o sa Kamara nga himuon ang usa ka pagkisusi may kalabotan niini. Iutbot niya usab ni Santiago nga ang savings sa buhatan kanalang nga ipagawas kini sa insakto nga pamaagi og dili kini gamiton alang sa bisan unsa lamang nga katuyuan gawas nga kini adunay sakto nga gagastuhan diha sa mga buhatan sa Senado o sa Kamara og dili kini ilhon o sa Christmas bonus. Tungod niini awhag ni Senador Santiago nga kinalang ipubliko sa COA ang resultado sa paghimuong investigasyon. Pinoy midipinsa mismo kang Garcia sa iyang suspenso nga giluwatan ngadto kang Win Garcia sa Cebu sa press briefing gibutyag ni President Pinoy nga tataw kayo ang basehanan og ebidensya batok na sa gobernador. Matod sa presidente migawas ang usa ka makuting investigasyon o proseso sa kaso ni Garcia sa wala pa kini mipakanaog og mga orden. Kinahanglan nga depensahan ni Garcia ang mga alegasyon nga iyang giabusuhan ang pundo sa vice-gobernador dito sa Cebu o ang mga empleyado nini. Sa pikas nga bahay si Garcia pabilin pa iya siyang buhatan hangtod nga adunay TRO nga ipagawas. Dito sa Vigan City, gikumpirmar ni Father Vicente Abela, Parish Priest sa Vigan Metropolitan Cathedral, na karon busy sila sa pag-andam alang sa paghimong Holy Mass. Kini may kakalabutan sa lakang mahimong santo si Bishop Alfredo Versusa. Mata pa ni Father Abela, motambong sa misa ang mga kardinal, obispo o ubang mga grupo gikan sa Batangas. Una nanini, gibot yang Vigan City Councilor Binjo Versusa
usa sa mga paryente ni Bishop Versosa nga nagpetisyon ang pamilya nila ngadto sa Vatican aron tun-an ang posibleng pagkahimong santo ni Bishop Versosa nga nahimong obispo na pang sa milabay nga mga katuigan dito sa Lipa, Batangas. Gibutyag nga si Bishop Versosa nakahimog mga milagro samtang nahulog ang mga hospitals sa iyang atubangan sa Carmelite Monastery Garden sa Lipa, Batangas niadtong 1946. Gilauman sa pamilyang Versosa nga mahimo kini nga usa ka taas o lahutay nga proseso aron mahimo usa ka santo si Bishop Alfredo Versosa diin kini adunay petisyon dito sa Vatican. Total gun ban daw wala o yuni na sugyot ni President Benigno Noynoy Aquino kini sa usa ka gun enthusiast. Mata pa sa presidente nga maayong paminawon ang nisgutang sugyot apan kinahanglan kini hatagan og insakto nga pagtuon. Hinuon si Presidente Aquino ni sugyot nga higpitan ang pagpatuman sa gun control law o nga kinahanglan gukdon ang mga private armed groups. Tungod ini si Presidente Nonoy Aquino mibutyag nga kinahanglan hatagan o makuti nga pakisusi o pagtuon ang nisgutang sugyot. Si President Noynoy usa sa mga mahiligon sa target shooting din matud niya kini dili mahimo nga iyang hunungon gumikan kay wala man sige supak nga balaodon o katong iyang gihimo usa lamang ka pagtuon sa paggunit sa mga armas agig kabahin sa iyang self-defense. 10,000 ka mga Black Nazarene devotees ang nagponsiso kagahapon adlaw ato sa fiesta sa Pong Nazareno dito sa Quiapo. Ang prosesyon midahutay og dugay nga mga oras gumikan kay daghan kayo ang mitambong sumala sa record nagipagawa sa Philippine National Police nga dunay 3,000 nini ang nagbantay kagahapon adlaw. Report nagbutyag nga ang naisgutang nga prosesyon usa sa pinakataas hinoon. Doon ay daghan nga report may kalibutan na sa mga nangaangol gumikan sa pagdasok sa mga tao. Sa report sa Philippine National o Philippine Red Cross, maabot nga to sa 1,410 ka mga pasyente ang ilang natagan og medical atensyon. Ang report nagbutyag nga ang naisgutang piyesta sa Black Nazarene malampuson gihimo kini sa mga diputo. Balita sa gawas ng nasod, tapos lamang sa painumdum. Alang sa wala pa mahibalo nga barato ang mga medisina diha sa New Family Drug. Huy, ayaw na kamo pagpaulahi. Ang New Family Drug nahibaw na sa tanan, ilabi na sa katawhang Surigao sa isla sa Siargao, isla sa Dinagat, labi na dinhi sa atong silingang probinsya sa Southern Leyte. Kay kung bisan asa pa kamo magsuroy-suroy aron mangita sa baratong medisina, diha gihapon kamo pauli sa New Family Drug nga anaan na himutang sa Dalan Vasquez, kanto Dalan San Nicolas, ning Dakbayan sa Surigao. Ang ilang mga medisina, pulos mga bago, ayaw kalimot. Basta medisina nga barato, diha na sa New Family Drug. Ang tubig kinabuhi, adjaw usiki. Kining kumpanya sa pagdaginot o pagkonserba sa tubig di pahinumdom kanato sa CNC Carrascal Nickel Corporation. Mga higala, ang kadumalahan sa Cebuanos Taylor malipayong magpahibalo kaninyo nga mibalik na sila sa ilang karaang pwesto ang bag-o nilang nahimutangan karon sa kanto Narciso ug Magallanes ning Dakbayan. Ang Cebuanos Taylor nagpahibalo nga nagpadayon kini sa ilang operasyon og kadtong mga gustong magpatahi sa PNP, Bureau of Fire Protection, BGMP, security ug uban pa mga customer sa ilang uniforme, pwede na kamong muadto sa ilang bag-ong pwesto karon. Ang naandan nilang dapit sa may kanto Narciso ug Magallanes. Sa dugang impormasyon, contact sa cellphone number 0910-506-4987 or tawag sa telepono 826-8694. Cebuanos Taylor, ang suki sa kadaghanan. Gipanag-iyaw gidumala nila Felix o Yanyan Negro. Balitagi ka sa gawas itong nasod sa Canberra, Australia. Mihinay na ang hulga sa wildfires nga nasaniti karon dito sa nasod sa Australia. Samtang miubos ang temperatura,
sa iyang record-breaking sa grabing kainit nga nasinati sa milabay nga mga adlaw. Dito sa estado sa New South Wales, din miabot na to sa 140 ang kainit. Miubos kini ngadto sa 30 degrees Celsius ang temperatura, gikan usab sa 45 degrees Celsius kagahapon adlaw. Tapos mihinay ang grabing kayo nga lamoy sa baga kayong kakahuyan dito sa isgutang lugar. Adunay libo-libo ka mga hayop ang nangamatay sa sunog o dako kayo ang distroso nga nahiguman sa national parks. Daghan usab nga mga building ang nasunog dito sa New South Wales, Victoria o sa Tasmania. Mato sa report sa Rural Fire Service Commissioner nga si Sean Fitzsimmons nga nagpabiling gyapon nga hulga ang maong sitwasyon bisan pa kung wagtang na ang catastrophic warning kagahapon adlaw. Sa Tasmania, mabot kadto sa 20,000 hektaryas ang gilamon o gilamoy sa kalayo, samtang mabot ngadto sa 120 kagabalayan ang nasunog o nagpabilin nga adunay usa ka gatos ka mga tao ang missing didto sa nasgutang lugar. Sa natas sa sports, nagkulang o 24 puntos ang Metro World Peace sa 20 points ni Kobe Bryant para ilang maangkon ang Los Angeles Lakers sa ilang kadaugan sa 2 kontra Houston Rockets. Medya na pakyas gapang Lakers sa ikapat nga gayon sa nagkasunod-sunod nga dula nga naangkon lamang ang 125 batok sa 112 ng scores. Ilang best performers sa Rockets si James Harden nga nakaangkon sa 31 puntos, 9 ka-rebounds, 9 ka-assist para sa 5th straight wins sa naisgutang team. Sa dugang balita sa sports, anak sa Surigaonon nahimong champion sa gipagayon nga Taekwondo tournament dito sa Laos. Si Ernest John Mendoza, usa ka tinunan sa UST, ang kinamahurang anak ni Mr. Ernesto Juan Mendoza, ang branch manager sa Banco de Oro dinhi sa atong dakbayan, niangkon sa gold medal sa Taekwondo ato sa ASEAN University Games 2012 dito sa Laos ngadtong December 14 sa middle heavyweight division kung sa kapin 80 kilos nga timbang. Siya usab nahimong gold medalist sa 2010 ASEAN Taekwondo Championship sa welterweight division dito sa Cambodia kung below 80 kilograms. Ang laing gold medalist atol sa isgutang dula dito sa Laos mao ang iyang team meet nga si Christian Aldi Lacruz sa UAAP Philippine team. Kalipay ni Mr. Ernesto Juan Mendoza ang kadaugan nga naangkon siyang anak samtang iyang gibutyag sa RP News o sa tigbalita nga ang iyang upat ka mga anak pulos kini mahiligon sa sports nga Taekwondo. Sa atong kahimtang sa panahon, samtang gideklara karon nga white klase alang sa pre-scholars o elementary level, gumikas alert level number 1. Ani ang report sa pag-asa gikan ni Jun Arpon. Jun, good morning. Good morning. O aring update sa lakat sa atong panahon para karon nga adlaw, Enero 10 tuig 2013. Kagani ang alas 4 sa kadlaw, sa low pressure area na imuta mga 490 kilometros sa bakatang silangang bahin sa General Santos City. Kini may coordinates 3.4 degrees north, 129.0 degrees east. Samtang sa laing bahin, usapag yun ka low pressure area ang nahimutang mga 90 kilometros sa silangang bahin sa Mindanao. Kini may coordinate 6.6 degrees north, 137.1 degrees east. Samtang tail end of a cold front magapadayon usab sa mihanang bahin sa Luzon. Ang Bohol, Leyte provinces ug Mindanao makaangkon sa mapanganuron nga lakat sa panahon o may kasarangan ngadto sa makusog-kusog nga ulan o panalugdog. Ang uban nga bahin sa Kabisayan mapanganuron usab ug may mahinay ngadto sa kasarangan nga ulan ug panalugdog.
samtang Ilocos Norte ug Cagayan Valley makaangkon lamang sa mga mahinay nga mga pagulan. Ang Metro Manila guban pang bahin sa Luzon may pagkamapanganuron usab ug may mga lumalabay nga panalugdog ug ulan. Kasarangan ngadto sa makusog ang huyop sa hangin gikan sa miyanang silangan ug kamihanan ang magapadayon sa atong mga kapuluan ang kadagatan sa gihapon kasarangan ngadto sa baluron. Ang alert level 1 gipasaka nato pinaagi sa approval sa atong Disaster Risk Reduction Management Council karon nga buntag o sa gihapon take necessary precautions. Gisanong ang imong kanjon, gisanong ang imong recommendation o gi-declare karon sa CDRMC o klase sa pre-schools o sa elementary, both private o public schools. Okay, yes sir. Okay, thank you so much, Jun. Okay, welcome. Amo to si Jun Arpon sa Pag-asa sa iyong report tungod sa recommendation nga alert level 1 ang CDRMC may pakanaw pahibalo ngadto sa publiko nga walay klase alang sa preschoolers o sa elementary. Ang karon OIC sa buhatan ni Mayor Ernesto Nitoy Matugas mo si Vice Mayor Danilo Dani Minor. Ang deklarasyon sa gipagi pagpahibalo ganina ni Mr. Manicong. Ang mga report sa panahon gihatod nato sa Bank of Placer. Ang Bank of Placer mapagarbuhong mo serbisyo kaninyo sa pagpahulam sa pinakaubos nga interest ug mas dali paspas ang processing. Mupahulam sila aron ikapital sa ginagmay o dako nga negosyo o business loans. Ang collateral mahimong real estate, lupa nga residential, commercial o agricultural, chattel mortgage o mga sakyanan o makinarya. Mupahulam mo sila sa GSIS, SSS pensioners, OFW allotees o para salary loan, para sa individual loans, sikat loans o para sa grouping loans, barugan, agricultural loans o agrarian reform beneficiaries loans. Aduna sab sila gold savings sa pinaka makatarunganong interest. Bisitahi ang head office sa Bank of Placer, mas luag, mas haduol kaninyo karon diha atbang sa Villa Corritos Subdivision, National Highway ning Dakbayan with telephone numbers 826-4135, 826-4100 ug 232-6529. Bank of Placer, ang mabuyawanong bangko nga may barugan. Pahibalogi ka sa Surigao Chamber of Commerce and Industry. Nagpadayon karon ang BOOST 2013. Nag-renew sa mga business permits o sa inyong licensing application ang one-stop shop nagpadayon karon sukad niya itong Enero 2 hangtod sa Pizza 20 ug bukas kini Lunes ngadto sa adlong Sabado alas 8 ngadto sa alas 10 ang tagna sa gabi diya sa City Gym. Ang mga requirements alang sa renewal o business permits mao kining mosunod: ang inyong previous year business permit with official receipt, barangay clearance, 2 ka kopya, sidula, SSS clearance, 2 ka kopya, Fire Safety Seminar Certificate of Attendance, photocopy o ang inyong TIN. Ang requirements alang sa korporasyon, SEC registration, sa single proprietorship o partnership, business name, registration with DTI, sa general specialty and engineering, contractor's license issued by the PCAB o sa mga cooperative, CDE registration. Gipahibalo sa Surigao Chamber of Commerce and Industry nga sa Business One-Stop Shop dunay raffle bonanza, premyo, palipay alang sa nag-apply sa bago o renewal nga mga business permits atol sa BOOST 2013 nga gipaluyuan sa Hotel Tavern, Department o Marlin Marketing, Distributor of Nature Spring, Shargar Bank Incorporated, Starjed Microfinance Corporation, Bethlehem House of Bread o usab sa Development Bank of the Philippines. Ang Surigao Chamber of Commerce and Industry Incorporated nahimutang sa ground floor, Management Building, Hotel Tavern, Surigao City. Matawag sa telephone number 826-7716 or sa cell number 0939-906-9600. At oras alas 7:31. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Ang nagpakabana alang sa mga